तो नवा सगोय वाना जागै तंगमान जोरागो संतिनि गवर्नर बा डेपुटेशन मारमनि कारण केमति हाय जों जतन साइमानो एडिसि हाफांनो ताबो गवर्नर हस्तक्षेप खाइगै एक्स चीफ सेक्रेटारि थानिगो हास्तेफां याफार जाखा आरो जों तमा नु खांखांके जों तिनि स्राय स्रायखे नुगो पेन्डेमिक के बागैसि एडिसिनि इलेक्शन नि पेरियड एडिसिनि इलेक्शन नामालिया इनके ओ जागागो जिकुनु बरक एडिसिनो नाइकल नाइ बरक nga ningkangke sini borok singani nang indigenous people si mangnai ta ningkangke indigenous people si arni voter te indigenous people si arni lead khainai edc ni lead khainai inka tangai phatani borok no borok appointment khaika abo illegal abo constitution ni kuno right o kri indian constitution sago hukuen vote ngkangka indian citizen si vote khainai ngkangke edc no sab khainai ngkangke or indigenous people si khainai inka arni bo phatani borok no appointment khaimaya abni bagai sing saka jotodin na pojonto vote chole maya sak joratei pandemic 6 month de thangnai 4 month de thangnai 3 days thangnai केबनि फंग ग्यारंटी करै तामनि खांके WHO ताबो फन साइट दङ वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन साइट दङ अबनि वैक्सीन अखावानि 1 इयर नांगै मानो 1 इयर नांगै मानो 18 मार्च नांगै मानो खांके आसक लंग टाइम जे बुट यांगै दंनाय आसक जरा तैनि बाङैना एडिसि के स्टॉकी तो दङै हायदे जिनि एडिसि कन्टिन्यू मा दङै आरो मिनिमाम जे पावर दङनि आबो फन सिनि कन्टिन्यू मा दङै इनका आ जागा कन्टिन्यू दङनि खांके हानि बसा बरक सिबन नाइकल खांके से हानि बरक नगनि बरक नगनो नाइकल खांके से नगनि बा तैफां काहामंनाय इनका बाहायके बो अ नगनि बसानो तैफां रयगै कुबनो तैफां र आबनो जोंमानिया आबनो डाक्टी नो आ बजेति फांसंमानि नो सेप्लेगै अ हानि बाग्रा सिनि हाबु बाग्रा प्रोडक्ट किशोर मानिक बहादुर नो कमिटि संगै कमिटिनि बन बख्रक रजाकथों तैतै जतो इंडिजिनस ग्रुप दिनिरमदि बीजेपी जनजाति मोर्चा एसटी सेल गणमुक्ति परिषद आईपीएफटी गोबां दङ इंडिजिनस पीपल अर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी बरक नो तैयै काइसे कमिटि गठन खायथों किन्तु अ कमिटि नो न्यूट्रल जेटा तिनि पेंडेमिक जटिन स्लाइ काहामके ड्राइभ खायजनाय जेटा गवर्नमेंट माया जेटा कोनो अर्गेनाइजेशन माया कोनो इंडिविजुअल मा जे तिनि बुबाग्रा साइचुं आसखे सिनि दफानो डील खायथों खांके autonomous district council aroni native people indigenous people tribal people hni borok se bumungro mani boroni development bang autonomous district council khaigun khangke tini chini borok no borok dofano aro je edc under edc ni phatar tongnai nang thang jotono se deal khaitung khangke bonono sing bokthai bonono sing drive khairathai kete kaise sinara nigo sing kok saka je tini india by march khaibani 70 years ka 1947 13 August India by instrument of accession sign khaika British Indian is arago boni pore 1949 15 October join khaika 4th March into Indian Union ekatini 70 salo sing nukha India ni royal family ni hoide India government tini jalti respect romani honor romani nukya ko ketini India government honor khaitung respect rothung hani bisa hani borok no tini samkhai tongmani kaham nukoi tongo samkhaina ni bagai tini neutralist samkhai tongmani poribo jodi din boro ohani bubagra hisabe gai ba bubagrani royal family hisabe borok no ohani odikar yang khangke abo illegal kalaiga belaike singno tam hosinai thangmani dei saknangya kalayu koma saka sing thai kalayu enka o governor saka au sing obono kaham ke wan songmen dai dingna sing saka governor bai ning kok salai sabani khangke abo governor concern public concern simangnai public concern ke joto indigenous people organization ko sin ko pasanai sarudole boithaga sogoi boni poristama sidento na additional salongnani bang additional hamprain bagi sini borong ni sing khangke sini borong ni kok bai sideng obono nung ma songnai enka se khafana sing tini o media ni bisinga omono first ni agenda te joto no sing o media ni bisinga joto no saga joto indigenous group tongnai political thing NGO thing social organization thing hoda kabang ma tong sini jamati hoda tong kolai hoda tong khotriya samas tong group hoda tong kabang ma hoda tong student organization tong tini sayani jara onke buagra hnai joto no kol khalegi joto no help na laikha kintu tabo edc go bini borok no ya phari tong prong khangke ke khorang kri lai tangai যদি ইন্ডিজিনাস পলিটিক্যাল পার্টি ওখাটি এডিশনাল সেক লাগে কিসি সা মিনিমাম যে ন্যূনতম যে আর পাওয়ার তংমানো সেক লাগে বুট নগै তামহনাই কন্টেক্সট থাংলাইগো এডিসি দ গঠন খানি বাङै किन्तु तिनी एडिसि बुनियागो रफ्रं खतम खरं करि खांमै खबा टिपिएफ तो बुट सिबासया हाइ पलिसिनि अधिकार जों के बै सेप्ले जागनानि कौया आबनि बाङैनो सागो जत बुट बासनाय रक तिनी खरं तिसादि ते गतर खे टिपिएफ बुट बासि खरं तिसै दंना बुट बासनि तम खरं तिसामालियाबा अबो जों जे केफानो ओ एडिसि हास्तेफां बुइनो ताबो के जिराउनो जों रबानि न आबनो नरै जों सिनि मुसुक बानि न जों तबoi फैमन अब सिनि अधिकार सिनि राइट्स आमो इंडियन कन्स्टिट्यूशन आबनि बाङैनो ओ कन्स्टिट्यूशन न जों जतनो रगैनो जों आबनो डिमान्ड माखायनाय तै तिनिनि ओ गवर्नर डेपुटेशन जों आबनो सागो बो बेलायखनो वान सखा आबनो दाक्तिनो आसो गय कक्सरानि नि बागै वान सखा तै इंडिजिनस पीपल नेटिव पीपल 70 years बस डिप्राइव पुंथा आबनो बसं साखा तिनि हानि बसारक ओ हावो तंफाइसा थैमालिया मैके थं बगनानि जागा मानलिया हा हाया नायजकनानि ट्रिटमेन्ट नि कायसा हॉस्पिटल करिखा
pandemic ko coronavirus bai khorok su thika kintu mase manungya hamya saya naija gile joto kami kami o thui tongkha abno bai ke protection khani abni protection ni bagai jati jati ବ୍ୟବস্থা nani osaka government no daki daki khai nai sangtei basaka je tabok je pandemic ni jora go india government joto saima tongkha border seal crack khero thung border seal crack khai thung বিপ্লব জি সাকা বর্ডার সিল ক্রাক খাইতেন বনি বাং বিপ্লব জিনো অনেক ধন্যবাদ কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল তা মনুখাসং বর্ডার নি বাংলাদেশি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস কন্টিনিউ ফাই তং থাঙ্গই তঙ্গো মুসুক খক তং ফাই থাঙ্গই তঙ্গো বর্ডার ওপেন নং তঙ্গো একে কোনো ফানে অ্যাকশন করে একে আ জায়গা সং সাকা সরাই সরাইকে বর্ডার সিল স্ট্রং মা খাইনাই খরক সাফানা ফাতানি বরং অরমা হাবরইয়া তানি খাকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মোডি না তিকলা থাকে পাঁচটা পিলার আর এগো সাই তংখা যে লোকালিটি নি সেলফ ডিপেন্ড নি বাগै সাই তংখা তে সিস্টেম চেঞ্জ খাইনি বাগै একে বাংলাদেশে লাখো লাখো যে ফাই তং মানে আবনো পুরি ট্রাসে স্টপ খাইনি বাগै সিস্টেম চেঞ্জ মা খাইনাই তাবো যে লোডি ত্রা খাই তং মোহরি পটে newspaper no ka pandemic ni jara tangai haraba expert input pagai tamon bon order khaiba ma khaya abon pura stop ma khainai teisini borok roni business center ni bagai economics develop ni bangai sini borok rong no business ni facility marai bhai kerai abo joto memran no saka abo new abo tei sana kor ko ya abni bagai tini ni je nangkuk mani khangke pandemic jara go tei phatani phainai rok thousand borok ta student phai tongo worker phai tongo hotel samutane sini borok phataro simna tongo sini o hani besa o hawo kuno opportunity maya phataro thangai samkhani bahok thaisani bagai tini pandemic ni jara ga ar jaga rekhai jak baikha sok phaikha government belai khena ar bahani careless ar bo agra suba kha individual kisa suba laikha tabok borong tong thaisa thai baksar laikha kintu abo asabai kafia abo duty government ni si individual ar je mansa government no sahajo khani abo si kintu ar ni duty je sungnuka government totally failure ingete bnokha tipra government ni duty no sung failure nung maning khangke o pandemic ko bahai ke mukabela khainai kono public wei borok asuk kok saya bor government simis asuk kok sa সরদলীয় বৈঠক হিনিংখা আর যে পলিটিক্যাল পার্টি কো একটা আসোখা কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিটাই ইতিপ্রানি স্টেট গভর্নমেন্ট ইসলাই এনজিও ইন্ডিভিজুয়াল সোশ্যাল ওয়ার্কার খানি বরকসি সোশ্যাল হেল্প তাও প্যান্ডামিক নি হেল্প গোবাং কো বরনি পার্সেন্টেজ তাহনাই ওয়েলফেয়ার হেল্প খাইমিনি সং নুক দङ মাইরং খাইও थक खायो तमा साजांनाय नंजांनाय खाइ दङ इनके जों आबरनो टोटली जों हाइलाइट खायका अबरो तिप्रा गभर्नमेन्टनि तेबो रेसपन्सिबिलिटी दङ डिउटी दङ अबनो क्राक मा खायनाय ते कायसां खांखे ताबक जे फातारा दङ फाइमियाखो बरनो आरो दङ थाइसा थाइमारनाय बरो खलायजा दंबायखा मासालिया मा नंनि आं दंखा साब्रं ब्रसिनरो फुन सफायो जों हाइतिनि कुनु जागा सुगिया जों हाइ कुनु एमएलए बिया मन्त्री बिया रांखकसे बकरै बोनो सरे जोंनो सरे पाताल किनो सरे फुन खाइगै जों 10000 फेमिलि हाइ जों ताहनाय मासुबाखा ते फातारा दंनाय रनो जे मामनि जों मा सुबाखा जों आबरो मिडिया फोकस खाया जों मिडिया बोलाय सामुं थांनाया गोबां बरक जों को पाताल किनो जों बर सुबाखा जों सुबा माने बोलाय सामुंखानिया जों सामुंखाइगै सामुंबायसि इनके ते कायसां खांखे ताबो फातारा जे बरक कसा जाक दंनाय र बरनो आरो दं थाइसा थाइरो जों जतो दिन तबो मायासा किन्तु दाक्ति तबो गारि नायदि बरक अर दंजांनाय मालियां दंहा बरनो तबो पाइ बहायनो तामखाय खांखे गभर्नमेन्ट आसो के केलेस बास काइसे फाइखांखे 3 जन टेस्ट खाइ फियग रहौ बनि परै नवर हौ 2 दिन बरै टेस्ट ना हागु बनि परै सागु होम क्वारंटाइन बनि परै तबो पॉजिटिव आबोत्र बेलाय के बरक न हेरेसमेन्ट खाइमेन खाइ मेन्टली हेरेसमेन्ट खाइमान खाइओ ते सोसाइटी को काइसे कम्युनिटी स्प्रेड खाइरेनि काइसे चान्स रो बुझिकादे ताबो फियगै रहरखा नंनाव तंदि रहरखा नाव तंगै मान परिसि नों 2 दिन परिसि बनो टेस्ट हानाय जदि बो कोरोना भाइरास आक्रांत दं हांखे स्प्रेड तंगै दिंया इंगे बनो कम्युनिटी स्प्रेड तंगि हिरो मसिकलाइबले आरो गभर्नमेन्ट नि टोटल बडी प्लानिंग masaya belai ka mo gothoya abni bangai ne bosang saka mono crack laige je fatani phaini joto test na jathung borni quarantine ni bangai kabang district ko kaisa institution tongo kabang institution tongo school na phana kabang institution number kaisa center khaithung ar borno test khaijathung 14 din bang 28 din bang khaithung jodi pandemic no sincerely sing bono ka sunai inkhangke jodi ne corona virus no sing sincerely jodi ne borno yak ne hoite protection na inkhangke abo government concern khlaige abono sincerely take up khaini nanggo kintu khaisa kya abano besang saka dakti abano krak khai khadi te besang saka khomungo ADC interior ADC ini bisingo kaisa khomungo hospital tongo kintu ar kuno laboratory krai kuno technician kuno expert krai te kuno ar ni x-ray kaisa x-ray center sikrai इनके आबरंग दाइति अम खाइजथन व्यवस्था खाइजथन ते बिजनेस सेंटर निबि संते बसाखा जे संगनोगो रेल नि जतो माल फाइमानि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिरानियर सेंटर जिरानियर सब डील खाइन खानके माफिया सोर्डर आरो जे माफिया बाइनेम पॉलिटिकल पार्टी आगे कांग्रेस तंफ्रके कांग्रेस मुंते सीपीएम फाफ्रके सीपीएम माफिया ता बीजेपी फाइके बीजेपी माफिया बाइनेम पॉलिटिकल पार्टी किन्तु आरो इंडिजिनस पीपल के बुमानिया आमने मै संखा बंगिया गामी बाय बिश्राम काउन्सिल दुइटा सेन्टर खाइथों जेटा सिनि जे मालबाही जे ट्रेन दंमोन आबनि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नि सिनि बरक निथानि बिजनेस काहाम उंनानि बागै आ दुइटा सेन्टर खाइजथों आब्रनो बसं साखा एके ते काइसे साखा इलेक्शन जों आगेनो 11 तारिख मार्च तिनि सिगां 11 तारिख मार्च न जों डेपुटेशन दखा गभर्नर बाय आफ्टर जों साखा एडीसी इलेक्शन पाइ फाइ दंखा
कियाबा जों 2015 नि सिमी भोट बयकट खाइफैगो तामनि बागै इलिगेल भोटार्स नि एगेन्स्ट जतदिन पयजन इलिगेल भोटार्स नो एनआरसी नि अपडेट थ्रु एनआरसी अपडेटिंग इलिगेल भोटार नो डिटेक्ट खाया साजरबि डिलीट खाया साजरबि भोटार अब सेबले एजेंडा के दिनै जराति बर डिलीट खाया डिटेक्ट खाया एसेंब्ली नि समय फुनुखा 35000 मतन बर इलिगेल भोटार डिटेक्ट खाइ फुनुखा अब बाय तंनिया बले दिनै और लाखो बांग्लादेशी तंगै तंगै इलिगेल भोटार बर नों हटाव खाइब्रादि एका आबना जों 11 तारिख नो रिमाइंड खाइजा दिनै साखा जे दिनै पाइ थांखा गाहाम नोंखा जों आप्रसा प्रेसिडेन्ट रुल खाइदिनै दिनै साखा ओ पेन्डेमिक नि जरागो प्रेसिडेन्ट रुल कारण नुखुंनि ड्राइभ खाइनाय गार्जेन मातंनाय आबनि बगै बुगाग्रानो एडिसि ड्राइभ खाइरदि ते आम हाइख्लाइगि जत इंडिजिनास पिपल नि कम्युनिटी न और मासंनाय कैसे सिनि इंडिजिनास तो किसी साफानो गोबां याबो बायबि याबो परमानेंट सल्युशन या जस्ट ताबक टाइम बिंग पेन्डेमिक नो काटे लाइट रफ आबनि बगै हाइख्लाइगि दो खांखांके सिनि बरो किसा नक नुखुंनि बरक नक न मासाल खांखाते किसा अंगानो borok sisi borok kami kaipse tong sia sangni da phabo condition tong saimaya borok rong se song uita mungnai ba thang sagi busu ko salbrung sagi sam khali ni ba amni bangai media ni biching ti jotono sago biang kami khaba tagla political neta khaini ro tai kok sara biya ba nijeni ha nijeni right ni bangai se choba khai tong khangke khorang ti sadi movement khadi pandemic movement khamai he tpf movement khani tini jotono saklai tpf ni movement jotono dakti ne sing naisingi tongo sabta kaise jorati borok amoni kono initiative lai yang khangke se movement khani tamni movement khani khangke edisi no drive ma khainai sini borok ri yago bubagrani जों आबने movement kana o movement joto samilandi jodi ne patal kinani tipi abo phaide yang khani janja individual organization movement khadi abo haikese nijeni rights no nijeni procession ma seknai ke bunana ya fere fene je seki simana nai tabok seknani jora abne boy pandemic ni jora go jotona te waisa sobani sibe ya faru a social distance maintain khadi jara phatani phainai kisa home quarantine phanu tongdi kintu government ni duty home quarantine tongnai rono joto facility ronani ke borno institution no kaham khlai ke borno facility roni kintu jeng no media social media tei dok jeng borno no kusam kaisa tuiri ke kono facility kari obro ke belai ke sini borno thangmani klai abro ni biru desini jotona tini crack ke salai jaka te 70 years tomato ma khaja kasang abro bebak saja kasang bese ke oro tofa bu khubara khani khak jagai jini joto kamai to abro sing kam ke saka governor saka abro joto nai nai waisa bai to salsa bai to jini asa ke kabang ma tam honai sab jak failurung tomani waisa bai to nya hapen sing je sing man saka abro to oi khaijani khaine sing saka ni om hai samang 70 years sangka kintu o samani bai sing pai thagia ning samani tumo implementing yang kangke sing soba on khana o kono sing srai saka abni bagaini tini obono sini joto ni thani koimung joto khorang tisadi hani busa rok te waisa hawo thangai tongna ning khangke khorang mati sanai any situation no any condition phana sakni rights no nanani kok sanani ke bata pokdi tini abni bagaini tini o hawa pubagra tini neutral lengai joto ni bagai samung tang tong khangke edisina sing joto dina pojone election ni atei bo neutral tong ta NCU ngi samung khai tong bono sing joto na edisina drive khairuna ni bagai sing chini khorang bati saka ke yogya por marna chini borok tong nai aroni bisingba sabas chini borok na tabuk naikoli drive khai tong kuba angka jeto hari buba grasi tong ko tini samkhane basai tong khasung tamni bono support khaino TPL for backing rogo support khai ni rogo support khai nijen administrative sono sagoi saksele gan simita rungde boiro support khai sring na chalai tong ha saruk sabu sahai leaders rog biang kamambai kha saruk sabu sahai tan naisik tong movement ongkhadi abni bagai bai tuk jar janaya sing saruk busalia tabo guardian kriya kai klang tha royal dynasty kingdom ya kai klang tha tabuk sing basa gai segui masalai nai abni bagai sini odi kana segui mana nai abni bagai na abono joto ni bagai sobani sibai sini edc ni je ta kisi sa minimum tong mana sana je ta honai ex chief secretary ni thani je romani abono sini borok ni thani go goba grand thani ma ya farnai te joto indigenous group no ti kaisa committee ma abongkha main agenda ti joto na